شب بارات کی حقیقت، اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ بدعت اور سنت کا فرق۔ آج ہم ایک ایسی رات کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے کوئی معافی کی رات کہتا ہے، کوئی تقدیر لکھے جانے کی رات، اور کوئی اسے بدعت کہہ کر پوری طرح نکار دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، شب بارات کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ رات واقعی فضیلت والی ہے؟ اور اگر ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ آئیے بنا جذبات کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ شب بارات کیا ہے؟ شب بارات کا مطلب ہے معافی کی رات۔ یہ رات شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات ہوتی ہے۔ عربی میں اسے کہا جاتا ہے لیلۃ النصف من شعبان۔ کیا اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہے؟ ہاں، لیکن یہاں بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور سب کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے۔ ابن ماجہ، طبرانی۔ اب علماء کا کیا کہنا ہے؟ یہ حدیث کمزور یعنی ضعیف ہے، لیکن کئی ضعیف حدیث سے ملا کر اس رات کی ایک عام فضیلت ثابت کرتی ہے۔ کوئی خاص عمل یا خاص نماز صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا اس رات میں یہ سب کرنا سنت ہے؟ جیسے آتش بازی، حلوہ یا خاص پکوان کو دین سمجھنا، قبروں پر چراغ جلانا یا میلہ بنانا، 100 رکعت نماز یا خاص طریقے کی عبادت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ آج ہی پوری تقدیر لکھی جاتی ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تقدیر لکھے جانے کی رات قرآن سے ثابت ہے، اور وہ ہے شب قدر، نہ کہ شب بارات میں۔ اور باقی جو ہے حلوہ بنانا، قبروں پر چراغیں جلانا یا میلہ لگانا اور 100 رکعت کی نمازیں پڑھنا، یہ سب بدعت ہے۔ اس میں دین میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کوئی بات صحیح حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے، اس لیے ایسی باتیں نہ کرنا جو دین میں نہیں ہے۔ تو پھر اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو عمل ہر رات میں جائز ہے اور نیک ہے، وہ اس رات میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے توبہ اور استغفار، دل صاف کرنا، نفل نماز بنا خاص تعداد، یعنی اگر نماز ہماری زندگی کی چھٹی ہے، اس قضاء عمر کو اس رات ادا کرتے چلیے۔ قرآن کی تلاوت، کسی سے دشمنی ہو تو اسے معاف کرنا، خاموشی سے، دکھاوے کے بنا۔ صحیح نظریہ کیا ہے؟ نہ اس رات کو بالکل بیکار سمجھو، نہ اس میں نئی رسمیں جوڑو۔ دن میں جو نہیں ہے اسے دن مت بناؤ، اور جو نیک عمل ہے اس سے خود کو مت روکو۔ یہی اہل سنت والجماعت کا مزاج ہے۔ آخری فائدہ، اگر اللہ معافی دینا چاہتا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا۔ شب بارات ہو یا کوئی اور رات، اللہ کی رحمت اس کے بندوں کے اخلاق سے جڑی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو علم کے ساتھ سکون دینے والی لگی ہو تو اسے شیئر کریں، تاکہ دین غلط فہمی سے نہیں، صحیح علم سے پھیلے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں جذبات نہیں، دلیل کے ساتھ بات ہوتی ہے۔ اب جانتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شب بارات کی خاص عبادت کرتے تھے؟ سیدھا اور سچا جواب ہے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شب بارات کی کوئی خاص مقرر عبادت، جیسے خاص نماز، خاص تعداد، خاص طریقہ، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں باہر نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی آدھی رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے اور بہتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ علماء کی وضاحت، یہ ایک واقعہ ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس رات کو کوئی خاص عبادت کرتے تھے، نہ اس میں نماز کی تعداد بتائی گئی، نہ کوئی خاص عمل۔ یعنی یہ جو واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہوا، وہ صرف سال میں ایک بار ہوا ہے۔ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
हज़रत आयशा को नहीं फरमाया कि शाबान की 15वीं रात ख़ास इबादत वाली रात है। अगर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ज़रूर फरमाते कि शाबान की 15वीं रात ख़ास इबादत वाली रात है और इस रात में तकदीर के फ़ैसले सुनाए जाते हैं। ऐसा कोई भी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं फरमाया और न करने की ताकीद दी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में क्या करते थे, यह बात सही हदीस से साबित है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा। बुखारी और मुस्लिम शरीफ। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने शाबान में इबादत बढ़ा देते थे, किसी एक रात को ख़ास नहीं करते थे और शाबान के महीने में कसरत से रोज़े भी रखा करते थे। ख़ास 15वीं तारीख का रोज़ा मखसूस नहीं था। किसी भी दिन किसी भी वक्त हम रोज़ा रख सकते हैं। ख़ास 15वीं 16वीं तारीख को मुकर्रर करके रोज़ा रखना शरीयत में साबित नहीं है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात का रोज़ा रखते थे? जवाब है नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब बारात का रोज़ा नहीं रखते थे, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 शाबान के रोज़े को कभी ख़ास नहीं किया। हाँ, एक बात सही हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर महीने 3 रोज़ा रखते थे, जिन्हें कहा जाता है अय्यामुल बीज, 13, 14 और 15 तारीख के रोज़े। यानी अगर कोई 15 शाबान का रोज़ा रखता है तो वो अय्यामुल बीज की सुन्नत की वजह से है, शब बारात की वजह से नहीं। दिन में उस अमल को ख़ास मत बनाओ जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास नहीं बनाया। सुन्नत अपनाओ, रस्में छोड़ो। रस्में जाहिलत है और सुन्नत में कामयाबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने अय्यामुल बीज के रोज़े रखते थे। अय्यामुल बीज क्या है? इस्लामी के हर महीने ये 3 तारीख के रोज़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, 13, 14, 15। इन्हें सफ़ेद दिन कहा जाता है क्योंकि इन रातों में चाँद पूरी तरह रोशन होता है। सही हदीस से साबित है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम महीने में 3 रोज़े रखो तो 13, 14 और 15 के रोज़े रखो। और एक रिवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हो या मुकीम अय्यामुल बीज के रोज़े नहीं छोड़ते थे। क्या ये शब बारात से जुड़े हैं? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। ये रोज़े हर महीने की सुन्नत है, शाबान में भी, क्योंकि वो भी एक महीना है, लेकिन इन्हें शब बारात के रोज़े कहना सही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के दिन किसी ख़ास वजह से रोज़े के लिए मुकर्रर नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यामुल बीज के रोज़े रखते थे, यह सुन्नत है, लेकिन इसे शब बारात की ख़ास इबादत कहना सुन्नत नहीं। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल हर साल मुकर्रर तौर पर किया होता तो सहाबा ज़रूर करते, लेकिन सहाबा से, ताबईन से, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिकी, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल से शब बारात की ख़ास इबादत का कोई सबूत नहीं है। फिर इस रात को कैसे देखे? इसे पूरी तरह रद्द भी मत करो, इसे ईद या शब कद्र भी मत बनाओ। आम नेक अमल करो, चुपचाप दिखावे के बिना। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के सबसे करीब तरीक़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब बारात को ख़ास इबादत की रात नहीं बनाया, बल्कि पूरी ज़िंदगी को इबादत बना दिया है। अक्सर लोग जो नमाज फ़र्ज़ है उसको तो तवज्जो नहीं देते और शब बारात, शब महराज की रात को ख़ास तवज्जो दे के रात भर जागते हैं और एक अलग तरीक़ा इबादत का मखसूस करते हैं, जो जायज़ नहीं है, जो बिद्दत में शुमार हो जाता है। पहले 5 टाइम की जो नमाज अल्लाह की तरफ से हुक्म है उसको अदा करो, और वो नमाज़ें पूरी होती है तो फिर रातों को जाग कर नफिल नमाज़ों को अदा किया करो। क्या अल्लाह शब बारात की रात फ़रिश्तों को तकदीर के फ़ैसले बताते हैं? सीधा इल्मी जवाब नहीं। यह बात कुरान से साबित नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस से भी साबित नहीं। फिर लोग किस आयत से ये बात जोड़ते हैं? अक्सर सूरह दुखान, हमने इसे एक बरकत वाली रात में नाजिल किया। उस रात हर हिकमत वाला मामला तय किया जाता है। सूरह दुखान। अब यहाँ असल बात समझे। जमहूर मुफस्सिरीन इब्न कसीर, कुर्तुबी, तबरी कहते हैं यह बरकत वाली रात शब कदर है, शब बारात नहीं, क्योंकि कुरान साफ कहता है
कुरान शब कदर में नाजिल हुआ। शब कदर रमज़ान में होती है, शाबान में नहीं। फिर शब कदर में क्या होता है? सही अक़ीदा। लोहे महफूज में तकदीर पहले से लिखी हुई है। शब कदर की रात अगले साल तक के रिज़्क़, ज़िंदगी, मौत, कामों के फ़ैसले फ़रिश्तों को सौंपे जाते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की तफ़सीर में। और शब बारात की रात क्या होता है? कुछ ज़ईफ़ रिवायतों से पता चलता है अल्लाह इस रात माफ़ी की तरफ ख़ास तवज्जो फरमाता है, लेकिन तकदीर लिखना, फ़रिश्तों को फ़ैसले बताना, मौत ज़िंदगी तय होना, इनमें से कोई बात सही दलील से साबित नहीं। एक बहुत ज़रूरी उसूल याद रखिए, जो अक़ीदा कुरान या सही हदीस से साबित न हो उसे अक़ीदा बनाना ख़तरनाक है। नेक अमल अलग चीज़ है, अक़ीदा अलग चीज़ है। अल्लाह तकदीर के फ़ैसले शब कदर में फ़रिश्तों को देता है, शब बारात में नहीं। शब बारात में तौबा, इस्तिग़फ़ार, दिल साफ़ करने का मौका है और शब कदर तकदीर के अमली फ़ैसलों की रात है। तो इबादत करो तो तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत ज़्यादा करो और छूटे हुए जो नमाज़ें हैं उसे पूरे करने की कोशिश करो और हलवे वगैरह के बिद्दत कामों में शरीक ना हो और इस पैगाम को आम करो ताकि जाहिलत जो फैली है वो मिट जाए और सुन्नत ज़िंदा हो जाए।